27 ang edad. May 5 ako nga anak, nakaasawaan, 4, isa ang bilin di sa akon. Kag may apo pa akong isa na adi sa akon na. Isad ma ako na biktima sa bagyong Yolanda na nagtumba sa bagyo an akon balay. Pabakal ako siya gibuligan akon pako, ratan, nipa, garden di, buto ng kalbasa, mga upo ng balinghoy, mais, palay, kag kaduha man tanom man akong palay sa akong kabasaan, kag tanom ko man dagan salamat sa akong pagtanom sa akong palay an pasalamat ko man sa tabi sa Masbate nga ako nakatanom ako ng palay sa akong uma. Kamuti, mais, salamat sa tabi Masbate ang akong bulig. Good afternoon, everyone. My name is James Araneta Video, the teacher in charge of TESA Elementary School, located at Sitio TESA, Barangay Matagbak, Milagros, Masbate. Our school have been damaged by Typhoon Yolanda last year, especially the classrooms for kindergarten and daycare. Through the help of Tabi Masbate and through the cooperation of the parents who worked hand in hand in constructing the 2 buildings, the 2 classrooms they have given to us. Everyone have given all their time and efforts during the construction for more than 2 weeks or a month. With that, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to Tabi Masbate, Solidarity Group, Overpelt, for their help that they have given to us in addressing the needs that we have faced. Thank you very much. Ako po si Eduardo Bardida Jr., 29 anyos po, na may anak na 4 kabilog na nagauma po sa ispa. Kag isad po naging agyansan bagyong Yolanda na gintagaan po sa bulig sa tabi, nagintagaan kami sa nipa, pako, ratan. Kag amo pini nakabalik og tindog na balay. Damo po pasalamat sa tabi.